ആദാബ് സാത്തിയോ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പൂലോം കി മെഹക് എന്ന പാഠഭാഗം ഒന്ന് വായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് രണ്ട് പേര് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഇടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ന് ഈ പാഠഭാഗം നമ്മൾ വായിച്ചു മാത്രം ഇടുന്നത്. തുടങ്ങാം. സബക് 10. ചിങ്ങം കാ മഹീന ആയ, चारों तरफ हरियाली छा गई. गाँवों और शहर ओणम की तैयारी में लगे हैं. ज़मीन फूलों से सजी हुई है. शानी और शिनू फूल की टोकरी लेकर बाग की तरफ निकले. कल अत्तम का दिन है. पूक्कलम बनाना है. फूलों की महक. ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है. फूल और पौधे लहलहा रहे हैं. बाग में चंपा, चमेली, जूही, गुलाब जैसे फूल खिले हैं. फ़ज़ा में फूलों की खुशबू महक रही है. फूलों पर रंग बिरंगी तितलियाँ मंडला रही है. बनूरे फूलों का रस चूस रहे हैं. शहद की मक्खियाँ फूलों पर बिंब बना रही है. सूरज की किरणों से शबनम की बूंदें चमक रही है. पेड़ पौधों पर चिड़ियाँ चहचहा रही है. बाग में एक खूबसूरत तालाब है. उसका पानी साफ और शफाफ है. तालाब में खूबसूरत कवल खिले हुए हैं. पास ही एक फव्वारा है जिससे पानी निकल रहा है. सायेदार पेड़ के नीचे बच्चे उछलते कूदते हैं. वाह, बहार के मौसम में बाग कितना खूबसूरत नज़र आता है. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ പാഠഭാഗം വായിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അറിയാത്തവർ വായിച്ച് പഠിക്കുക. ഇത് കേൾക്കുക. കേട്ടതിന് ശേഷം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തുറന്ന് വെച്ച് വായിച്ച് പഠിക്കുക. ഹുദാ ഹാഫിസ്.